Ti mo na nga balikas ket ikasabaka datayo ni Preacher Jundel Clores. Naimbag nga bigat tay amin kakabsat ti Apo. Maragsakan iti dayto nga gundaway ta dak idtoy. Sang mang-i-share kinyayo iti may nga saying iti 7 la saying ni Jesus Christ jay cross. Kay agyaman akmet ken ni pastor iti privilege nga inted na ngagtakder ito nga pulpito. Yan, so medyo may kawanak lang nag-preach iti kastoy nga awon audience na. Sapay ko mata kadakay nga dadta ket agdingig kayo. Umuna nga saying pag mayatan na dito umuna nga saying ket present pa lang amin. Ngem timet madina ket ado digijay naladaw no ka. Dito'y dawating nga rod kakabsat nga alaen tayo ti Bibles tayo. Luktan tayo jay Luke chapter 23. Rogi tayo jay verse 32 to 34. Yan. Luktan tayo amin kakabsat. Kaya ibasak kinyayo, isorot yung lata ti matmatayon, iti sa Otiapo. At kunan toy, and there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Let's pray. Diyos sa mami nga nailangitan na po gyaman kami iti dito nga gundaway ta ure pa apo ti kastoy apo nga pasamak ket mabalin milat ta apo nga lagipin ken selebraran apo iti panang isalakan mo kinyami iti inobram apo iti cross ti Kalbaryo ket sikat ti mang bendisyon kadigiti amin nga agdengdenge kita bendisyon namit apo ti adipen nga sarem nga mangiburay ti saom iti dayto nga gundaway ket sapay kumata ti heavenly wisdom mo apo iti work iti Santo Espiritu ti agwork iti dayto nga gundaway pakawanem digiti basbasol mi ket dayto ti dawat ken kararag mi in Jesus name amen. So absat dayto iti tedang saying kinyak or first saying, Father, forgive them, for they know not what they do. So, kas ti introduction ko kapsat, ibagak or i-discuss tayo iti deto yung inbaga ni Apo Jesus. Kasi importante every saying ni Jesus Christ iti cross, diba? Kasla kung ma-example, sika no matmatay ka, anakad ti ibagam. Diba? Siyempre, di gijay kanas kenam, nga iba, di gijay importante, nga ibagam. So, dito iti mo na, Father, forgive them for they know not what they do. So, sa DJ other part, iti point ko kabsat, kay DJ, kas ano tayo nga i-apply met, iti bibiyag tayo. Kasi, nagmayat kasla, DJ, nagmayat nga, tayo upubrayan tayo no kat Sunday school, tayo preaching, tapos application. So, DJ kakabsat. So, i-discuss tayo pa lang iti anatikayat ng asawen dito nga cry ni Jesus Christ. So, number 1, at alas tayo kasi 10 minutes lang kano iti sagad mo dito. This cry was a fulfillment of prophecy. So, this cry was fulfillment of prophecy. Kasi di kakabsat, Old Testament, ada iti propeta, digiti tataw di pakpakadaan da iti in promise ni Apo Diyos nga mangisalakan kenyada. So ada iti inted digiti propeta nga paglasinan. Kaso ito ti pakayanakan na, kaso ito ti miracles na, kaso ito ti baga na, kaso ito ti maubra kenya na. Ket deto yung cry, kabsat. Deto yung inpok ni Apo Jesus, jay cross ti Kalbaryo. Ket may isang fulfillment of prophecy nga masapulan ni Jay Isaiah. Diba nabayag nga panawin nga inbaga ni Isaiah dito yan. Kat kunana Jay, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressor. Diba? He made intercession for transgressor. So praise God kakabsat. Naamam mo tayo dito nga mangisalakan. Dito nga
cry ni Jesus Christ, ito nga imbaga na, ket paglasinan, nga usto di jay pinati tayo, nga Mesaya. Nagasgasat tayo pa nga kadigi jay Israelita, idi nga nakapramisan ni God, iti mangisalakan. Ta idi may ni Jesus Christ handa nga namati nga iso na DJ Messiah nga in promise ni Apo Dios idigit nga in prophesy digiti prophets. Datay ti nakakita DJ ket ket iso ti pinati tayo. Amen. And number 2, this cry shows the man's greatest need. Ako na nangarad ti may nga kanta ket the sweetest word he ever said was where I forgive. Iso ti kang runaan nga kasapulan iti tao. Iti dayto nga gundaway. Kasla kuna na nga rod ijay apay ngamin. Kasi for all have sinned and come short of the glory of God. Awan ti nagkurang tay amin iti dayag ti Dios, nagbasol tay amin ti Dios. Ket amo tay ti supapak ti basol absat. Nat ko na jay Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ket deta iti pinakawan in babayit na tayo kina Apo Diyos nga pakawanin na tayo. Diba? Babayin ka ni Apo Jesus lang nga mapakawan tayo awan sa balin. Kuna na pa di may nga verse nga for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul. Uri ubunem amin ti kinabaknang iti dayto nga lubong, di ba? Tay imbaga tay kanayon nga ibagba ni pastor no mapukaw met ti kararwam. Awan serbina ita ore sikat kababaknangan. Ore ada kinyam amin nga sikat, di ba? Muna ka amin ti tao. Ngem hamet nga napakawan iti basbasol mo. Madusa kanto ti impyerno. So praise God, kabisa. Dito ti kang runaan nga kasapulan iti tao. Di ba? So, number 3, this cry shows the great love of Jesus Christ to sinner. Pakita na ito, kas anong kaayat na digiti managbasol. Hanatay kasapulan ni Apo Diyos. Diba? Tapno nagbalinso na nga Diyos. Hanatay nga kasapulan, tapno no manayunan ti kina Diyos na. Ta Diyos isunan, hindi pa nga awan tayo. Or kasapulan na tayo dyan langit, tapno kahit na tayo ka fellowship. Before pa diba? Napintas ti fellowship dan ti anak na ken ti ama. So, dito yung ayat, kabsat, unconditional. Diyos lang iti makaayat kinya tayo ti gastoy. So, mangipakpakita pa dito iti deity ni Jesus Christ when no kina Diyos ni Apo Diyos. Nga kina Diyos ni Apo Jesus, kanakiding, ta iso na Diyos lang iti makaayat kinya tayo ti gastoy. Diba? Kabsat, so, and lastly, number 4, this cry shows the ignorance of human heart. This cry shows nga Father forgive them for they know not what they do. Nagado ti tattao nga blinded iti religion da. Nga ti amuda isot makaisalakan makaited kinya da iti panakaw pakawan iti basbasol da. Diba? So dito ti i-share tayo. Kasi kasaba tayo. Tapos ti kasama ikat digiti kalog ti mata dagit makikita dangan ni Apo Isus lang ti makapakawan iti basbasol. So syempre ti forgiveness maited lang ka digijay ag-ask, di ba? Agdawat. Salvation ket maited free nga mai-share iti amin ngem kadigiti lang receptive or digiti lang mangayat, di ba? Hamo nga mabalin ipilit nga o pakawanen kan kunam ket may nga tawo nga nagbasol kinyam ngem man nga dagdawat pamakawan, di ba? Pakawanem lang digiti agdawat kinyam iti pamakawan tay makabigbig ti basol da nga ada basol da kinyam tay nakapsakit kinyam. I mean, so kasi met ken ni Apo Dios freely given ito. Or han pagit ding or ti salvation gayam han nga free kasi ada ti nagbayad. Tapno ti kasta maisalakan tayo. So ana lang ti obrayan tayo, free tayo lang nga dawat tayo, grace ni Apo Dios ti jay. Kabsa ta kunana pa jay, kunana jay 1 John 1:9. Yan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So,
Dito nga verse, si mga ipakpakita nga, sindadaan sinayat, merciful ni Apo Diyos nga mangted ti pamakawan kadigiti, agdawat iti pamakawan. Diba? So, dapat awan tay pride kinya tayo nga dapat be humble tayo nga umay, bigbigan tayo nga managbasol tayo nga agdawat tay ti kaasi na kabsat. So ask for forgiveness and application. Yan tapnon kwa. Alis tayo 10 minutes na kaya men. So pagbit lang kaya 10 minutes. Yeah. So kahit ko nga i-share or basahin iti verse. Kasi Matthew 18:21 to 35. So dito iti parable of parable ni Jesus Christ kasi nagdamag ni Peter. Then came Peter unto him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Still 7 times? Yan. Nagtawag ni Peter kasi ano nga agpakawan. So datayo Kristiyano, napadasan tayo iti napakawan ti basol na. Itigatad nga hantay pulos nga mabayadan. Diba? Yet deto yung nga rod, in baga ni Jesus Christ. Jesus saith unto him, I say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven like unto a certain king, which would take account for his servant. And when he had begun to reckon, one was brought out him, which owned him 10,000 talents. But for as much as he had not paid, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. O diba? Na dito yung nga servant, nakita yung nga nakautang. Iti 10,000 talents. No ibagatay iti Philippine money kat mga 10 billion. Nakalakalat yung pakawan, no? Ti utang na lang kat mga 50 pesos, ngem 70, diba? Ngem no kastoy kadakkelin. Ba medyo narigaten, ha? No tao ka lang narigat talaga. Ngem detoy Lord na. And then the Lord of his servant was moved with compassion. Kasi laki na po just moved with compassion and lost him and forgive him the debt. Diba? Every forgiveness needs a sacrifice. Apay pa lang matay ni Apo Jesus kung natay siguro. Tapnon mapakawan di kayo basbasol tayo. Dito yung nga sinot nagbayad or sinot nagsakripisyo to tapnon mapakawan ti basol ito nga servant. Ano na pulos mabayadan deta no regan ano, di ba? Ngem tay master na, tay Lord iti nagsacrifice. Ano tin sacrifice na? Tay 10,000 talents. Same is true with Jesus Christ, di ba? Hantay nga pulos mabayadan iti pan nakapakawan ti basbasol tayo. Ngem ni Apo Diyos iti nagbayad di jay. Yung sacrifice na ni Jesus Christ. Tapnon mapakawan di iti basbasol tayo. So, kasla ti forgiveness, ket ti principle met lang iti cheerful giving, di ba? Tayo ko na nga rin ni Pastor proving to whom much is given, much is required, di ba? Nung napadasam iti na pakawan, iti iti basol mo, when iti may isang penalty nga mo pulos nga mabayadan, dapat kasi gamit ka merciful. Kasi napadasan tayo. Antay mabayadan iti basbasol tayo, impyerno ti deserve tayo. Ngem ti compassion ni Jesus Christ. Binayadan na di jay, pinakawan na tayo, inbabayat na tayo. So, dapat, kasi tayo akas may saka Kristiyano, i-apply tayo ti bibiyag tayo. So, how to forgive? Lastly, as I conclude, yan, tapno natin malipatan, application, ti forgiveness. Ay acronym ti forgive. Number 1, forbid meditating the offense. Ano nga ulitin pa kasi no nagbasol ginyam lipate mon, ba? Nagado ti basbasol tay ken Apo Dios. Antay man siguro antay nga malagip aminin, antay maipakawan amin ngem adala ta jay nga merciful, di ba? Napadasan tay jay. So dapat i-apply tayo met ti bibiyag tayo. Doth not behave itself unseemly. Out of love, seeking not her own, not easily provoked, thinketh no evil. Amun nga panpanunutin, di ba? Maperditay lang, no dijay. Adatay antay nga man nagpakawan. Number 2, overcome rehearsing the pain. Amun nga ulit-ilitin di ba? Nga istoryam, di ba? Adadigay da duma, ipost da ba iti Facebook.
Sinat mo daksan, dataymet lang, di ba? No, pinakawan mo namon nga, asya Isong arod ko na set watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips, kasi deta ti pag pagruaran na. Number 3, repeat the scripture in your mind, meditate the love of God. Panunutem, digiti inubra ni Apo Diyos kinyam, digiti pan nagpakawan na kinyam. Hatred stirreth us right, but love overcometh. But love covereth all sin. Ubraem para iti, nga ayatem iti padang nga tao. Number 4, give your situation to God. No nadaman nakapasakit kinya, mamon nga balbal sen, di ba? Pakawanay mo, ited mon ken Apo Diyos, kasi awon maubran deta. Amon nga controlled deta nga sitwasyon. Diba? Tila makontrol mo tay attitude mo toward DJ nga situation. So, ited mo lang kay Apo Diyos yan. At least iso na maadam mo obra na. Diba? Ikarareng mo. Who, when He was revealed not again. Kasi like in Jesus Christ, He suffered, He treaded not, but committed Himself to Him that judgeth righteously. Number 5, I intercede on behalf of your offender. Yan, di kararag mo iso na kay Apo Diyos. Kasi lati inobra ni Samuel. Yan. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord, in ceasing to pray for you. O rin nagbasbasol da, pray na lata, but I will teach you the good and the right way. Number 6, second to last, value to be a blessing. Yan, be a blessing. Ikaw na yung magbagan pastor nga, kill them with your kindness. Diba? So, papakam itinaimbag. Dahil tayo handa mga masubsubadan. Yeah, so be a blessing lata. It is more blessed to give than to receive. And lastly, extend God's grace and mercy and forgiveness. Yan, i-extend mo. Not your grace, not iti power mo kasi dim kaya, but the grace of God nga napadasam. Di ba? Na kamitam, naramanam. I-extend mo kanya na. Diba? So, DJ lang kakabsat. True forgiveness lang, ay tayo lang talaga makapakawan or makaited ti pamakawan, digiti nakapadas, iti napakawan, iti basbas na, digiti save. So praise God for this saying, the sweetest word He ever said, where I forgive. So let's pray. Po Diyos sa mami nga nailangita, nagyaman kami ti dito nga gundaway, nagyaman kami ti panang pakawan mo, digiti basbasol mi. Taan minapong nga bayadan dito, ikit pinayadan ni Apo ni Apo Isus. Ikati madaydayo Apo, kan bendisyon nam, digiti sumarsarono pa, nga agsao. Bendisyon nam ida. In Jesus' name, Amen.